युयोधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च केतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित् कुन्तिभोजश्च এই ফোনটা একটু জুম করে দাও তো আমার এই ফোনটা একটু জুম করে দাও তো युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु এখন গীতা পাঠ হচ্ছে तान्निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संगार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिर्जयद्रथः अन्ये च बहवः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं त्वदस्माकं बलं भीष्माभिरञ्जनयन् हर्षम् ततः शङ्खश्च वीर्यश्च वनवाक् पौण्ड्रं दध्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं रामो द्रौपदी হয়তো ভগবান তোমাকে পাঠালো বাঁচাতে আমাদের। ও তুমি যে সূর্য, তুমি যে শক্তি, আলো এ জীবনে। তোমার এই জয়ে কাঁপছে ওরা ভয়, তুলবে না মাথা। পাপের বিনাশে সকালে ওই আসে, থাকবে না এই আধার। আজকে খুশির দিনে তোমারই